पिला मैंने सर से माने एमती करिवे तुम भी एम थिल ना तू भी जदि सेतबे भल पढ़ी थांतु बढ़िया चाकरी खंडे मिल जाई थांता बैग रे कोन अछि एठी खाइबा अछि सर सहर रे मिलिबनी नमस्कार सर। नमस्कार। अरे तू चगु घर को जाइनु? आज मु बहुत बिजी अछि काली मु जीबी। हाँ बिजी अरे तू सार को पीछा छाड़ रे तोते सार को झियो मिलिबार नाही रे से तो पाठ सेटे पढुआ झियो तू जानिछु से कोड की जाउची शहर को जाउची से पुणी बॉम्बे जंक्शन सहित तू ताकू छाड़ी दे रे बाबा। अरे तमे पार्टी बंद करो सार जदी सुनी देबे। ओ जेमिति काहा को किछि जणा नाही तो शेष पर्यंत एमती रही जीवु सेईटा भी मते देखिबा को पड़िबो सेति पई मते तो कहउछ रे बाबा ताकू छाड़ी दे। ए तू कोन रही गलु? सर मु आसुची। एमती आलतू फालतू लोक सब तोरी सांग। दीदी एठाकू जल्दी आस मो सांग माने आछंदी। त्री क्या बंगला दीदी एठाकू जल्दी आस मो सांग माने आछंदी। बस बस सेति के थाओ काहे के एमते एते पार्टी करी कि मो मार निद भांगुछ। एई नियो क्रिसमस सरी के एते दिन हेलानी तम मानकर सरीनी। दीदी आज हमको पैसा मिललानी दीदी। एमानु को देख भाई एमाने छुआ नुहंदी एमाने बड़ लोकन को भलिया कथा कहउचन। मुह को देख सुनो दीदी आज हमको जल्दी पैसा दे दबा नहले सब उल्टा पल्टा हे जे। ठीक अछि एबे तमे जाओ। ए दौड़ जा पड़ी जीवो। अरे ये कौन जॉनसन बहुत देरी पर्यंत वेट कलु कि रे? एबे आसिली चाह भी पी साइलेनी तम पई चा नहीं आसी चा दरखान। अरे तू भी चाह पी की जा। दीटा चाह नहीं आसबू भाई तमे बॉम्बे रे चाकरी करछो कि? कले तो कौन हैला नहीं किछि नहीं। अरे झिया देखिलु केमिति हेची? कोटो ने की आसिलो बापा? ये बस स्टैंड पाखरु टिके कोणा अछि किंतु स्ट्रांग हो। मोर टिके देखि दिए। छोटो छोटो कणा अछि किछि असुविधा नहीं एटा ठीक अछि। मु टिके देखिबी टिके भल बैग आनथिले हेइ नथांता सेठी केते लोक थिबे किछि दरकार नहीं मा एटा ठीक अछि। ये सब ता भीतर रखी दे ए देबी एई दे एटा रख। ये सर्टिफिकेट ओडा भलो की रख। हां अरे रे आओ हां एठी खाइबा जिंस अछि सहर रे मिलिबनी ना? खाइबा पई जे सिटी रे मिलिबनी जोक जोक। चलो हां हां हरिबा। जीवा जीवा एबे तू कम पळेबू टिके समय पर जा ओ किछि समय मो पाखरे बस। हां 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 टिके शुभ बेला देखि दिए। हां सर ये बैंक नोटिस ना? हमू तो कहि परथन ना एबे सबुरो सोल्यूशन मो झियो बंधा पड़िथवा घर मुकुळेइबो तार हॉस्पिटल खर्च तार आगु को पढ़िया खर्च ये सब बोझ नहीं मो झियो जाउची ताकू चाकरी पाई पठेबे मोर जमा इच्छा नहीं किंतु कौन करू? मास्टर जी अपन डरंतुनी आजिकल झील मैंने फैमिली की बहुत इज्जत करती से अपन डरंतुनी सब ठीक हो जीवा। हाँ झियो शीघ्र बाहरी जा। आपण जाऊ नांती कि? अरे आज यार मेडिकल चेकअप अछि आ जॉनसन कहूची आज ही बॉम्बे जीवा पई पड़िबो आ मु तो सेठी काहा को भी चिन्हिनी ना। सर आपण जदि परमिशन देबे ताले मु साथरे जाई थांदी। तोर कौन दरकार?
ମୁଁ ଯାଉଛି ନା କଥା କ'ଣ ଅଛି କହ ହଁ ଆରେ ରବି ଜନସନ୍ ତ ଆମରି ପିଲା ନା। ହଁ ତୁ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିବୁ, ମାଆକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ବି ଦେବୁ। ବାପାଙ୍କର ଔଷଧ ବି ଆଲମିରାରେ ଅଛି, ଆଉ ମାଆର ଔଷଧ ଖଟ ତଳେ ଅଛି। ବେଶୀ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇବୁନି, 5ଟା ବେଳେ ଉଠି ମାଆକୁ ଔଷଧ ଦେବୁ। ଦିଦି ମୋ ଝିଅ ରବି ଏମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ, ଆମମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆମେ ଚାଲିବା ଆଁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ହଁ ମୁଁ ମୋ ନେଇକି ଝିଅ ଭଲ ଯିବା। ହଁ ସେଟା ଦେଇଦେଲ। ଏ ଭାଇ ଜୋତା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଟିକେ ସିଲେଇ କରିଦେଲୁ। ହଁ ଯଦି ରେଡ଼ିଓ ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନି ଆଁ ଆରେ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରଥମେ ମୋ କାମ ରେଡିଓ କର ନା ତାପରେ ମୁଁ ଆରେ ଦେବି। ମୋ- ଆରେ ମୋ ରେଡିଓ ତୁ ଫେରେଇ କାମ ଦିଅ କର ମତେ। ପ୍ରଥମେ ଆରେ ଠିକ ସେ କର। ଆରେ ରେଡ଼ିଓ ଆରେ- ଠିକ କରି ଆରେ ମୁଁ ଦେ ନା। ଦଉଛି। ଏଇ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ତ କାମ କରୁନି। ଆଇଁ ହଁ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା କଥା ନା? ହଁ ନିଅ। ଭାଇ ମୁଁ ଦଉଛି। ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି। ହଁ ପଇସା ନିଅ। ଆସେ ଆସେ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ପଚାରିକି ଆସୁଛି। ଜାକିର ହୁସେନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ଆପଣ କିଏ? ଜନସନ୍ ଦାରାବି ଜନସନ୍। ସାର୍ ଜନ୍ସ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଦାଢ଼ି ଦାଢ଼ି ନୁହଁ ଦାରାବି ଆଚ୍ଛା ଜନସନ୍। ଆଚ୍ଛା ଦାରାବି ହଁ। ଜନସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିତରକୁ ବ୍ୟାଗ ଏଇଠି ରଖିଦେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଦେ। ये जाकिर हुसैन साहब बहुत बढ़िया लोक भलसे कथा हो। हाँ हाँ ओ गुड मॉर्निंग सर। ଜନସନ୍ ଆସ 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 ଆସ। ବସ ବସ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏଇ ଝିଅ ସାର୍। ଏଇ ଝିଅ ହଁ ଆଗରୁ ସୁନା ଦୋକାନରେ କାମ କରିଛ କି? ନାଇଁ ସାର୍ ନୂଆ ଅଛି। ଏମିତି କଥା। ଓ ବିଲକୁଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ନାଇଁ। ନର୍ମାଲି ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରେ ପୁଅ ମାନେ ରହନ୍ତି। ଇଏ ତ ସୁନା है ना ୟାକୁ ଭଲ କି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ଏଠି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଆରେ ଦମଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଠାଇଲୁ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆଣିଛ କି? ସବୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଇଏ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇଁ। ସୁନା ଆଉ ଝିଅ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ ଫୋଟକା ନା ସେଥିପାଇଁ। ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ସାର୍? ଇଏ ନୂଆ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦିଅ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍
अरे ଆସନ୍ତୁ। ଜନସନ ହଁ କିଛି ଯଦି ଗଡବଡ ହେଲା ମୁଁ ଆକୁ ଏଠି ରଖିବିନି ହେଲା କିଛି ବି ହବନି ସାର୍ ମୁଁ ଅଛି ନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁ ଯଦି ଓକେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଓକେ ପରମିଶନ ଯଦି ଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ Okay. ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇକି ଆସୁଛି ହଁ ସେଇଠି ରଖ। କେତେ ଯାଇ ପଢିଛ? ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଇଂଲିଶରେ କଥା ହବ। କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି? ହଁ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି। ପିଅ। ଏଠିକାର ସୁପରଭାଇଜର ପାଣି ଦିଏନି। ଯା କହିଦେବୁ ଯା। ଆରେ ଯା ଗୋ। ଚେଞ୍ଜ ୟୋର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍। ଶୁଣ गिव यूनिफॉर्म किट। ଶୁଣ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବାଳ ଠିକ୍ କରିକି ଏଭଳି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଆସ ଓକେ। କମ୍। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ତୁମର ବୟସ କେତେ? 23। ଓ ଏ ୟୁନିଫର୍ମରେ ତମର ବୟସ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି। ମତେ ତ ଏବେ ପୁରା 25। ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିଲେ ମତେ 23 ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏ ୟୁନିଫର୍ମରେ ମତେ 35 ଲାଗିବ। ହସୁଛୁ ନା? ହଁ ଏଇଠି କିଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ମତେ ଆଉ କଷ୍ଟମରକୁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଲ୍ସ ଗାର୍ଲର କାମ। କଷ୍ଟମର କେମିତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ଖାଲି ସେଲ୍ଫ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ସେମାନେ ଆମର ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖି ବହୁତ କଥା ହେବେ। କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି। ଯଦି କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବ। ଏମିତି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡମ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍। Excuse me, darling. This is not a evening, baby. ଓହ ସାର୍, It's a wonderful, peaceful morning. ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ Good ସାର୍। morning. How are you? ହଁ ଆମ୍ ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ Huh? ସାର୍। ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛି। Oh, hey, just for a gift. I will take care. ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆରେ ତୁ ତ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ସିଏ ଡାନିଏଲ ଡିସୋଜା ଏଠିକାର ପରମାନେଣ୍ଟ କଷ୍ଟମର। ଏଠିକାର ନୂଆ ଡିଜାଇନ ସବୁ ସିଏ ନିଏ। ହେଇ ଦେଖ ପଛକୁ ଦେଖ, ଏଠି ଯୋଉ 3ଟି ଡିଜାଇନ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଆଜି ତ ସିଏ ପୁରା ମଜା ନେଇଯିବ। ପ୍ରିୟା କମ୍। ଏପଟେ କାମ ନାହିଁ ସେପଟେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୁ ଏବେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ସୁନାର ମାଳ ପିନ୍ଧି ସାରିଲୁଣୁ? ସୁନା ଦେଖିକି ଏତେ ଲୋଭ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ ଜାଣିନୁ? ଏମିତି ହେଲେ ତୁ ସବୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ପଳେଇବୁ? ତୋ ପାଇଁ ଏଇ କାମ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ। ଆଜିଠୁ ତୁମର ଏଠି କାମ ନୁହଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛି ପରା। जदि सुना देखिबार अछि ताले सोनिया गांधी की देखिदब। ये तो स्त्री रो प्रकृति। गोटे नेकलेस देखिथिला ता पई एते हरासमेंट। श्वेता तुम्हें काम देखो। एमिति केमिति हबो मैडम? आमे तो एठी काम करूछु।
जदि गोटे कस्टमर कहबो जे बेकरे नुहे अंटारे देखाओ तेबे अंटारे देखै देबो सेति पई त हमें रेडी किंतु इज्जत रे किंतु ये तो कौन है श्वेता आमे एठी चाकरी करचु आमे सब फ्रेंड्स ताहले एमिति कथा तेबे जाओ बहुत गपुचु तते मु देखि नेबी तम ना कौन प्रिया प्रथमे से सुईपर थिला एबे से सुपरवाइजर तार बहुत अहंकार बहुत कथा से कुहे तमे चलो प्रिया तमर अकाउंटेशन ठीक हेलानी आज ठीक करिया पई कहिचंती ओह गोटे सप्ताह लागिवो सेते बळे जाई तमे गोटे हॉस्टल की गोटे सांग घरे रहि जाओ हाँ नले घर जाई के आस घरे ये पाखरे की ना आम घर भद्र तमे छुट्टी नहीं जाओ गोटे सप्ताह पर आस मु सारंग संगे कथा हेबी तमे जमा डरनी गोटे सप्ताह तो कथा तमे जदि चाहिबो ताले मो संगे रही परिबो मते गोटे कथा पचारिबा पई हेले रवि को पचारिया को पड़िबो रवि किए आम पड़ोसी हमको बहुत सहायता करंती ए रख 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 100 टंका गला अरे अरे गाड़ी रखो रखो अरे गाड़ी रखिया ପାଇଁ तुमको असुविधा होची तम पक लाइसेंस अच्छी अछि ना हेले हेलमेट तो नहीं सॉरी सर ठीक अछि 500 दे दियो किंतु सब बेले तो 100 टंका ए नियंती मैडम तमर को सब मन अछि फाइन दबा को पड़िबो हां ओ ताहले पुणी 500 टंका मो हातरो भी गला हां मैडम से दरकार नहीं मैडम आईजी करो नहीं एसपी करो नहीं मु तो आपन को कोड देखि छी अरे मैडम हाँ, छाड़ ठीक दियो है सर ठीक है आगे आगे आस थैंक यू हाँ, सर हाँ। तुम बसी जाओ अरे आसो हाय हाय 11 फ्लोर रे दीदी आमे चाली की जाई परिबा ना एते ऊपर को पुणी सीढ़ी रे काई लिफ्ट रे कोन डर लागुची नहीं डर नुहे जे तेबे भी तथापि टिके डर लागुची आसो ना हे भगवान चलो जीवा आसो ओहो ओ कितनी बड़ घर एटा तम घर की नहीं ये मो सांगर ओ सांग तो कही परिबिनी से मते ए सहर को आनी चाकरी टिए करई देछि सिए को बिक्री करी देबा को बसिछि बस से पर्यंत रहिबार अछि हेलो
कौन है अरे तू अच्छ ताहले तू केतबळे आ भितर कसिलु से नरेश को देखा करी आसली बिजनेस पर्पज रे डरनी जमा ये मनु सेठी मद आउ कथा हेबा छड़ा खाइबा आ किछि नाही सेथि लागि एठी आसी रोसई करी खाउछ मो पाखरे चाबी थिला अच्छा टेस्टी ये किए नुआ देखा जाउची नुआ अपॉइंटमेंट अकोमोडेशन रे टिके प्रॉब्लम अछि किछि दिन से एठी रहिबो तू रोसई करे अच्छो जेते बेले दी कप चा हां कोन चा दे ओ अच्छा चल बेकाटारे डरी गलु ए सही लोक ना दीदी तमे जहा कहथिला भल पाइबा ओ तम गाँ रे प्यार रो सिंबल कौन एया बहुत लोक मते ए कथा कहिचंती गोटे पुओ झियो एकाठी रहिले ताले दुनिया एया ही कहबो सत कहबाकू गले मनु गोटे मोर केयर टेकर प्यार आ विश्वास दोस्ती रो काहे ऊपर से हां मु दउछ स्वता फोन ओ हां हां तमे एठी बस हाय अरे बसु न अच्छा आपण ना कौन कहले प्रिया हाँ प्रिया आमे दी जण खाली बंधु नुह आमे दी जण बिजनेस पार्टनर मु ता सहित मिसी रियल एस्टेट बिजनेस करुछि प्रिया तम गाँ ना कौन भद्रक हाँ कौन है ओके मु चली जाउची ठीक अच्छे तमे दी जण कथा हुआ मु एबे जाउछि हाँ प्रिया देखा हबो निश्चिंत देखा हबो बाय बाय आ गोटे कथा रोसई घरे भात आउ चिकेन तरकारी अच्छी ताको नष्ट करबनी टेस्ट टिके कमी थिबो ए भद्रक वाली खाइबा टेस्ट करी कहबू ठीक अछि एठी जदि ठिया ही रहिबो ताले पूरा शहर को देखिबो न थकिथिबा रास्ता रे जल्दी जल्दी जाउथबा गाड़ी सबू केते लक्ष्य नहीं गोटिए जगह को जाउथबा मनीष ए जगह रे ठिया हेई घटना सबू देखिबा एइटा ही मोर डिनर बास आज आउ जने मो साथी रे अरे देख सेठू गोटे उड़ा जहाज आसीबो आ सेठू से सीधा आम मुंड ऊपर देई से जगह रे पहुंचीबो आ सेते बेले समय हबो 8:30 आउ सीए पुणी फेरिक आसीबो राति 1:30 केबे केबे ता परे मु सुए हाँ जल्दी आस उड़ा जहाज देखिबो प्रिया मु टिके बाहर को जाउची तू कबाट बंद करी भीतर सोई जा सीए तो पळेला प्रिया मु टिके बाहर को जाउची जल्दी फेरी आसीबी चाबी मो हाथ रे अछि मु निजे खोली देबी दीदी मु एकुटिया अरे जमा डोन नी मो संग अरे मु जल्दी चली आसबि यार मु लॉक कर देबी
ଦେଲା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ହବ? ଏ କାଉର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ବୋଧେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ପାଗ ଖରାପ ଅଛି ନା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ବିଚରା? କହୁନ କୁହ। ହଁ ଶୁଣ, ତମେ ଯାଇ ସାର୍ଟ ନେଇକି ସଜାଅ। ଠିକ ଅଛି। दीदी तबे चली जाओ, मु आज छुट्टी रे अच्छी। गाड़ी चाबी सेल्फ रे अच्छी। ओ तुमको तो गाड़ी चलई आसेनी। गोटे काम कर, तमें तलू को जाई फ्लैट रो गेट रे लेफ्ट को जीव। सेठी गोटे ऑटो स्टैंड अच्छी। शॉप रा ना कहीदेव, सी तुमको सेठी नहीं छाड़ी देबे। पिने हाँ सुनो, ऑटो रे बसी जीव तो फास्ट राइट। केवल 10 मिनिट रो रास्ता। ऑटो वाला ना तुमको एपट सेपट बुलाई दब। ओके दीदी तलू को ओलेला परे लेफ्ट जीवा को पड़िबो। दीदी एटी लेफ्ट माने डाहाण ओ बाँ तो अरे सुन, तुमर बाँ हाथ ना सेटा ही लेफ्ट। गेट रे पहुंची जीव तो सेपट को। ओके गोटे छोट कंफ्यूज अछि। अरे एते बोकी झियोटे। ए भाई एपटे कोडे आसिलो? ज्वेलरी शॉप ना, एई पटरे भी जाई हबो। एपटे नु आरो रास्ता रे। गाड़ी रखो, गाड़ी रखो। আমার দাবি পূরণ করো। আমার দাবি পূরণ হোক। আমার দাবি পূরণ করো। পূরণ হোক। আমার দাবি আমার দাবি পূরণ পূরণ করো। হোক। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আমার কথা মানি যাও, আমার কথা মানি যাও। এই আজি স্ট্রাইক গাড়ি নেই কোড যাউଛୁ? ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲେ ଗାଡ଼ି ଜଳେଇ ଦେବୁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କହିବେ କି? আরে হেই তোতে কোন সব কইয়াকু পড়িব? ବୁଝିଗଲ ତ? Sorry। ସିଧା ଗଲେ ରେଲୱେ ଫାଟକ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନବ, ଜୁଏଲେରୀର ପଛ ଗେଟ୍ ଆସିଯିବ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ? পার্টি যাহা কইবা আমু করিବାକୁ পড়িব। সে কথা কিছু পচারেনি। রে বাত্ୟା আইতলা না, সেতিবাই କରୁଛୁ। কথা সেইয়া। নষ্ট হইতবা জিনিস দବାକୁ পড়িব, দବାକୁ পড়িব, দବାକୁ পড়িব। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ଠିକ୍। ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତମେ ଆସି ମୋ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିପାରିବ। ଏ ପ୍ରିୟା, ପ୍ରିୟା, ଏ ଭଦ୍ରକବାଲି, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? କଣ କି ମୁଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଗଲି। ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲୁ? ଚାଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ବସ, ଆରେ ବସ ତ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ତ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ତମ ଦୋକାନ କ'ଣ ଖୋଲା? ଜାଣି ନାହିଁ, ନ ଯିବି ଯଦି ଗାଳି ଦେବେ ନା। ଆସନ୍ତୁ।
আমার দাবি পূরণ করো আমার দাবি পূরণ করো। ସି ଇଜ୍ ଅଲରାଇଟ୍। ସିଏ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଡକ୍ଟର? ସିଓର 2 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପାଣି ନ ଲାଗେ। ତମେ ଜମା ଡରନି, ମାତ୍ର 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ସେତିକି ତ। ହ୍ୟାଲୋ ମନୁ, ଆରେ ନା ନା ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିବୁ, ତୁ ସେଠିକି ଚାଲିଆ। ଚାଲ। ତମ ମା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ କି? ହଁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମ ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିବେ। ଆରେ ନା ନା ମୁଁ କିଛି କହିନି। ତମ ମାଙ୍କର ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ପଇସାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ହଁ ଦିଦି, ଆଡଭାନ୍ସ ସାଲାରୀ ଏଠି ଦେବେ କି? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ କହିଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ନା ଦେଇଦେବି। ଦିଦି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ତ ତମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରିଲଣି, ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ସୁଝିବି। ଓ ବହୁତ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ତମର ଅଛି। ଲୋନ୍ ଏତେ ଦଉଛି, ଦରମା ପାଇଲେ ମତେ ଫେରେଇ ଦବ। ମା ଦେଖିବୁ, ଦିଦି ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରିୟା ନା? କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଡକେଇଥିଲ? ମା କୋଉଠି? ମୁଁ ପରେ କହିବି, ତମେ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ମାମୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା? ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ନା। କଣ ହେଲା ମା, ମତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଡକେଇଲ? ଏବେ ଠିପୁଣି କଣ ସେ ଅସୁବିଧା? କଥା ମୁଁ ପରେ କହିବି, ତୁ ଯା ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିବୁ। ମା ମତେ ଟେନସନରେ ରଖନି, କଥା କଣ ତମ କୁହ? ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ଦିଦି। କଣ ସରପ୍ରାଇଜ? ହଁ, ତୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛୁ, ଏବେ ତ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଦରକାର। କେତେ ଦିନ ତୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ? ତତେ କାମ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ? ତୁ ବାହା ହେଇଯା ଝିଅ, ସେଇଟା ତ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ପୁଅ ଘର ଲୋକ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇଛି ଦିଦି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋର ବାହାଘର କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ନୁହ ତ କେବେ? କଣ ବୁଢୀ ହେଲା ପରେ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘରକୁ ମନା କରି ଘରେ ବସି ରହିଥିବୁ? ତୋ ପାଇଁ ଏ ଘର ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଆସିଛି, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ ନା। ସହରରେ ତୁ କଣ କାମ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ବି ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନା। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ତୁମେ ପାଟି କର। ସତ କଥା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ନା। ମୋ ପୁଅ କୋଉଥିରେ କମ ଅଛି ତମେ କହିଲ? ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲୁ ନା, ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା? ଏବେ ମୁଁ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଜାଣିଛୁ? ତୋ ବାପାର ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି। କମ ସେ କମ ମୋ ବାପା କଥା ଭାବିଲ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ କହିଦିଏ। ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ବସିବ। କିଏ କହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ? ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ? କିଛି ବି ଭୁଲିନି ମୁଁ। ଦେଖ, ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଦରକାର ନା। ଯିଏ ଏଠିକି ଆସିବାର ଅଛି ତାକୁ ଫୋନ କରି ମନା କରିଦିଅ, ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ। କଣ ଦିଦି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମକୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିକି ପଳେଇବେ। ଚାଲ ନା। ହଁ ପିଙ୍କି, ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଏଠି ମୁଁ ବସିଯାଏ। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ବସିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା ଘର। ମୋ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଏଥିରେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବସିଯାଉଛି ମୋତେ ମୋ ବାପା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖ, ଯୋଉ ଡାଳ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସେଠି ମୋ ବାପା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମୋର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଦୌଡ଼ି କାଟିକି ତଳକୁ ଆଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ ସେ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପଇସା। ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲେ।
बैंक बालांकर चेतावनी थिला जदि से मरीजिबे ताहले से लोन से बंद करदेबे बापा को किए जने कहिला तापरे माँ दीदी अनु पाठ बंद करे जति काम रे बाहरी जिबे ताहले भोकरे से मरिबेनी बोली भाबिले किंतु आज एपर्यंत पहुँची गला। बहुत लोक कहिले जे गछ काटी दियो किंतु मो पाई मो बापा एथिरे अछंती मो मनर दुख बाहर करबा पाई मोर इच्छा हो मन खोली मो कांदंती बस मु एठी किछि समय पर्यंत रही जाए। किछि कथा नाही ते माने आसी गलेनी काहे कि दीदी मो पाई एते बड़ असुविधा ठिया करूछ। देख तमे एबे किछि एते बुझी पारिबनी बाहाघर परे ही तमे सब बुझी पारिबो जेते पुओ घर आछंती तो सब मना कर दोछु केवल आम नुह बापांक आत्मा भी शांति पाइबनी। तमे थरे देखि दियो पसंद आसले बाहा हबो। देख भौणी झियो है कि एकुटिया रहिबा बहुत कष्ट गोटे स्त्री पाई गोटे पुरुष निहाती दरकार ए कथा किए कहिला तते मु किछि बुझे पारिबिनी आगे आसिलु आस जाओ दे दबो। ये सिटी बैंक रे चाकरी करे ये आउ ता माँ घरे रुहंती लक्ष्मी ता घर सामना रे रुए एबे जातक जदि मिली जीवो जल्दी बाहाघर कर दबा। आपन को जदि पसंद अछि बाहाघर जल्दी कर दबा। मते तो झियो बहुत पसंद मो झियो को मो घर को नहीं जीवी एबे एमान को कथा हबा पई छाडी दबा ए पुराना जमाना नुहे तुमे जा कथा हबो पुओ। आमे भाबुच 6 मास परे बाहाघर करिबा एते डेरी रही परिबुनु आमे पुओ विषय रे आमुको टिके भाबिबा को पड़िबो। एथिरे भाबिबार कोन अछि आमुको भाबिबार अछि ना जल्दी हेले भलो हबो। बहुत लाज करूछ मु भाबिली तमे अलगा टाइप रो झियो जीवन रे केबे बाहा हेबिनी बोली भाबिथिली जने भल अभिनेता जने भल स्वामी हो पार बोली मु शुणी मो माँ बहुत जबरदस्ती कर तुमको देखा आसती किंतु आज सेमती किसी ना आज मु विवाह पाई प्रस्तुत अच्छी तमें मते बहुत पसंद आस। हाँ ठीक तो अच्छी देखिलो केते सुंदर जोड़ी ना हाँ आमे एबे जाउछु। हेलो मनु आमे चाहूचु कौन कि तुमे आम घर को आसिले आमे बाहर कथा फाइनल करिबा ठीक अछि। सब आडू आमे बहुत चेष्टा करचु किंतु से माने मना कर दिले 45 करोड़ रो प्रोजेक्ट जदी गोटे मिनिट रे आम हाथ चली गला। मु सब किछि जानि छी सर किंतु आर वर्ष ता परफॉर्मेंस देखला परे कंपनी तम ऊपर खुशी नहीं। सबु कथा कौन बुझी होछि मु भी बहुत ट्राई करछि तापरे मो हाथ रे भी सेटा नहीं मु तांकर पीए तार गोटे लिमिटेशन अछि। निश्चित ए प्रोजेक्ट हमको मिलिबा दरकार पैसा केते कुह एठी बसी जाओ। हाय मनु ये मोर कलीग श्वेता। हाय हेलो
जहाँ कथा तुमको कहूली ये होचन से गुलाब बाबू तमें से शेखर सेठी को हटई पार कि मो तरफ देखिबा चेष्टा करिबा तो जदि हेई जिवो 10 लाख टंका देदेवी मनु को कही से प्रोजेक्ट मते दरकार सी हेई परिबनी 25 lakhs लिक्विड गैस एडवांस दरकार तापर देखिबा चेष्टा करिबा ये मोर सांग प्रिया नमस्कार नमस्कार जाऊँ मनु बाय चलो जीवा हेलो मनु तांको कही दियो से कॉन्ट्रैक्ट तांको ही मिलिबो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गोटे चेन दरकार ये तो श्वेतार सांग ना मन अच्छी ट्राए करिया हाँ ट्राए करिया हाँ हाँ सर आमे सेपट को जिबा एपटे ओ सर नेकलेस अछि ओ सर नेकलेस ताले ସେଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ତ ହଁ ଚलो ଚलो ओ कमन सर प्रिया तुम सब देखाओ बसंतु सर केते रेट रे दरकार केते पर्यंत हेई परिबो मन अछि किछि सॉरी एटा देखंतु सर छे ए मिस्टर ए कोन करछ ए तू तो निज काम कर कौन रे तू ता संग ना कौन है जी ए, चल कौन रे। है जी सर पसंद आसलानी कि सिलेक्शन हो गला किंतु रेट अधिक अछि तो सियाणिया देखा जाउछ देख किछि असुविधा नहीं आम साथी एमती असुविधा आसुथिबो मु आठु भी बहुत असुविधार पड़िछि सुन देखिया पई जदि झियो सुंदर होई गेला तो मोर ज्वेलरी एमती झमेला रहिबो ये कौन हला अंधार रे कौन हला भौणी जर अछि कि देखे तो हाँ श्वेता कौन कहलु तू श्वेता तो सहित किछि कथा अछि कौन हेइछि तमर तू की कौन काम करूछु एते पैसा कोठु आणुछु ओ एमिति कथा हे प्रभु जानिबाकु इच्छा केवल तमर अछि ना आउ काहटु मो विषय जानिबार अछि आज ज्वेलरी को दीटा लोक आसीथिले सी मो हाथ धरी पकेइले जानिच सी कौन कहिले मु बुझी पारली तांकर कथार माने तू की कह तू कौन काम करूचु
ସବୁଦିନ ରାତିରେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଏତେ ପଇସା ତତେ କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି? ନିଜ ଚେହେରାଠୁ ବେଶୀ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଲୁହର ଦାମ ତୁ ଯେବେ ଜାଣିବୁ ସେବେଠୁ ତୁ ମତେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଦେଖ ଭଉଣୀ, ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଶରୀରରୁ ମୁଁ କମେଇଛି। ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏଇଟା ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୋ ଭାଷାରେ ଯଦି ମତେ କିଏ ବେଶିଆ ବି କହେ ତାହେଲେ ମତେ ଫରକ ପଡିବନି। ତୁ ବୋଧେ ଭାବୁଥିବୁ ଯେ ଏ ଜଣେ 5 ଷ୍ଟାର ବେଶିଆର ଚରିତ୍ର କଥା। ହଁ, ତମ ଅସୁବିଧା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅଫର ଅଛି। ସେ ଡକ୍ଟର ତମକୁ ଖାଲି କେବଳ ଛୁଇଁବାର ଅଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ଆରେ ସେତିକିରେ ବି କାମ ହେଇଯିବ। ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ କଣ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି ତା ଇଜ୍ଜତ। ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି। ସଂସ୍କାର? ହଁ, ଏଇ ସଂସ୍କାର କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର କେହି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖେଇଲା ସଂସ୍କାର। ଛେ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ତ ଋଣ ଅଛି, ମୁଁ ସୁଝି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରି। ସେ ସେଲ୍ଫରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି ତମ ମାଙ୍କର ଅପରେସନ ପାଇଁ। ସେଇଟା ଯଦି ଭୁଲିଥାଅ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଅ। ଏବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାହା ଆଗରେ ଭିକ ମାଗିବନି। ଛେ, ତୋ ଦେହ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ମୋ ମା ମରିଯିବା ଭଲ। ତୋତେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଭାବିଥିଲି। ଏବେ ରାତିରେ ଜମା ବାହାରକୁ ବାହାରନି। ତମେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛ ନା, ତମ ନଖ ବି ବଞ୍ଚିବନି। ବାହାରେ ସଦାଚାର ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ଝିଅ, ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ ନା କଣ? ଆରେ ଘରେ ତ ତୁ ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠୁଥିଲୁ। ହଁ, ଏଠିକୁ ଆସି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛୁ ନାଇଁ? କଣ ହେଲା, ତୁ ଠିକରେ ଅଛୁ ତ? ବାପା, ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁ ନା? ପ୍ରିୟା, ଏଇ ନିଅ। ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିବ, ତାର ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା। ଆପଣ ବସି କଥା ହଉଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ଏମିତିକା ବନ୍ଧୁ ମିଳିବା ତୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଇ ତୋ ମାର ଜୀବନ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା।
ସେ ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜନସନ୍ କହୁଥିଲା ଯଦି ଏଠି ଭଲରେ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତୋର ବି ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନା? ପଇସାରେ ତ ମୋର କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଘର ମୁକୁଳେଇବାର ଅଛି, ମାୟାକୁ ଭଲ ପଢ଼େଇବାର ଅଛି। ତୁ ବି ଶ୍ଵେତା ଭଳିଆ କାମ କଲେ ତୁ ବି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ ନା? ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଝିଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଝିଅ। ଶ୍ଵେତା, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ନା ନାଇଁ, ଲଞ୍ଚ ପରେ ଯିବେ ନାଇଁ ନା? ନାଇଁ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟା, ବାପା କହିଲେ ଶୁଣିଲ ନା? ପଇସା କେତେ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ, ହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏକଥା କେହି ପଚାରିବେନି। ପ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏକଥା କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଏମିତି କଥାରେ କଥାରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି। ଜୀବନ କେବେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ସତ ବଦଳିବ, ଆଉ ରୀତି ବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଫ୍ଲାଟ୍ ପାଖକୁ। ମୋତେ ଜୋତା କିଣିବାର ଅଛି। अबे अरे बहुत नखरा था, चल 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 बे। चल गाड़ी में चल बसा एटा को भीतर चल 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 बेसी डॉक्टर में देखा ना। ए चल 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 ए चुपचाप बस। ए कौन देखुछ तो माने जाओ एटू। श्वेता, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅ କିଏ। ତାକୁ ଯାଇ ହେଲ୍ପ କରିବା। ଆମର ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଶ୍ଵେତା, ଯଦି ମୋର କେବେ ଏମିତି ହବ ତ चलो। अबे चल बे चल सर चल बहुत स्टाइल देखुची। चल बे चल चल बस बस तू चल। कौन हला? से झियो को जने धोखा देछि, ताको छाड़ी दियंतु। ओ तू ताले सोच्छा से भी चुपचाप एठू पड़ा, नहले तते भी भीतर पुरई देबी। बुझी पारलो
ତ ଆରେ ସାର୍ ଏମିତି କେହି ଜଣେ ଧୋକା ଦେଇ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଓଳିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଇପାରିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ନିୟମ ଚାଲିପାରେ। ଠିକାର କର୍ପୋରେଟ ନେତା ନହେଲେ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ମ୍ୟାଡାମକୁ ତ ଆପଣ କିଛି ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। पुलिस का तो देखौछु ये वर्दी वाला को आइन सिखौछु सारे माने महिला संघ लोक संभाली कथा हुंतु। मैडम सार नुआ आछंती। मैडम आपण तो शिक्षित हमको खबर आसीदरा बोली आमे आसीछु। एया सब चलीची आमे कोन करबु कहले। मैडम जति से जियो मान को जानि चंती आपण पुलिस स्टेशन को आसी जियो मान गाड़ी बाहर कर। ए एटा को भी भीतर पूरा मैडम आप पुलिस स्टेशन को आसतु। सर ये फेमिनिस्ट की हाँ आरोटा एक्यूज की हाँ हाँ सर ये एक्टिविस्ट कौन एक्चुअली मु ता माने जाननी तबे से फेमिनिस्ट काम देवा लोक। ओ ଏବେ ବି କାମ ପୁରା ହେଇନି। ସାର୍ ସାର୍ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଓ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ସାର୍। ହେଇ ଚାଲା କୁକୁର ଆ अरे समीर कौन करछु तू? याको मु छाड़िबनी सर। अरे ताकू जमीन न पई केही त जणे एटिक आसीबे। सर एटा बहुत सीरियस मैटर। भलो पाइबा ना रे ए झियो को बिक्री करा जाउ सर। 10टा लोक मिसे कि ए झियोटा को बर्बाद कर सालेनी। तीरे बड़ लोक माने भी अछंती। जदी मीडिया भीतर पसिला तो अरे छाड़ी दे से माने केते दिन खेलिबा त खेलंतु। तापरे ए सब असुविधा तापरे आसीबे जिबे। अरे आखी बंद करी आंको गोटे पेटी रे पुरे ताकू छाड़ी दे। सर आम पुलिस डिपार्टमेंट एमतिया सर आपन को मुंह देखले पैसा देखा जाउछ खाली। अरे तम पाखरे पैसा अछि जदी ए केस लड़ी पारो न लड़ी पारो आम पैसा हमको मिली जिवो। अरे केस जुआड़े जाउ जाउ आम पैसा हमको मिली जिवो। हमर सेतरे मतलब अरे ए केस रे बहुत बड़ बड़ लोककर फोन आसीबार अछि। अरे जा होउछ आम पैसा हमको मिली जिवा दरकार। हां ए देखो आसी गले। ए से जोग छाड़ दे। जमीन नार जदी मुजरिम को छड़ा जाउची ताले मु छाड़बिनी आज्ञा। आपण बुझी पाले तो? अरे कहूची छाड़ दे। चलो रवि रेप केस फ्रंट पेज टा रखी थबु। ए केस पूरा धूम मचेइबो। मते सेकंड एडिशन पई खोराक संध्या सुधा ये न्यूज मिली जिवो। देख आमर लेट हो गला समस्ते आसी जाइछन। कैमेरा फैमेरा किछि आसिनी। लाइव टेलीकास्ट नाही कि? से मीटिंग को तो जीवा को पड़िबो ना। 2 दिन छुट्टी नेले हे जीवो। ए देख देख सी आसी गला। पचार पचार कौन है पचार कौन है तुमर तुमको कौन पाई धरा है कौन है आम न्यूज वाला आमको रिपोर्ट दियो। सर सर डिटेल्स अछि कोंतु सर कोन है? अरे एठी कोन कोच भितरु चला सर प्लीज प्लीज सर सर। ए भगवान चलो किछि कोहनी नहीं जीवा को दियो नहीं उठो उठ पाखै जा। मैडम ए झियोटी कोड अरेस्ट है। ए झियोर बयस 15 वर्ष आगो न्यूज रे ए झियोर टेलीकास्ट कर दियो। ए न्यूज बदे सीबीआई पाखु पळेबो। केस सब उल्टा पलटा हे जीवो। एटा को जल्दी टेलीकास्ट कर दियो। अरे ताको छाड़ो पाखै जाओ। अरे छाड़ो कहूची छाड़ो छाड़ो ताको छाड़ो 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 मते छाड़ो मोर किछि भूल नहीं। छाड़ो 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 मते। मैडम तंग मुह छाड़ी दियो प्लीज। एथरे किए किए इन्वॉल्व अछंदी? मते भी चैनल रे इंटरव्यू दबर अछि। 1 मिनिट ए झियो प्रेग्नेंट अछि। या पई सब बड़ बड़ लोक दाई आमे जानिचु।
ए केस पुलिस माने लुचेई देबा पई सेमानकर हाथ अछि एमानकु एम्ति छाड़िबा ठीक नुह। चलो ये प्रथम ये झील को हॉस्पिटल नहीं जावा मते भी किछि कहबार अछि ए झीर बयस 18 वर्ष ए झील को बड़ बड़ लोक किडनैप करिकी बड़ बड़ लोक माने बलात्कार करछन ए सब ठीक नुह आमे तांको छाड़ीबुनी। केस बंद करबा लोक को शास्ति मिलबा दरकार केस बंद करबा लोक को शास्ति मिलबा दरकार। आमे ताको बंची ଆପଣ କିଏ? हाँ रेडी अछि कि? ମୁଁ ଶ୍ଵେତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମିଛରେ କି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ଲାଟ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ତଥାପି ପାଇଲିନି। ସିଏ କ'ଣ କି ଶ୍ଵେତା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିଯିବ। ଓ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିବ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। श्वेता हेलो हेलो तमे कोठी एठी जॉइन आसी को जेन से दिन तते देखिया पे आस्तिले ना। एक सेकेंड सी भी सेठी कहीं आसी मु टिके बिजी अच्छी जेमिति भी हो सेठी ताको पठेई दे। कहूतिले कि आसवा पे डेरी हबो କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଯିବି। हेलो कौन करिबी तते देखा करे कि ही जिबे। मु आसुची सॉरी यार मोर जरूरी काम अछि मते जिबा को पड़िबो। କ'ଣ ହେଲା ଫୋନ୍ ତ ଏବେ ଆସିଲା ନା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ ଯିବାକୁ କିଛି ସମୟ ବସ ନା। प्लीज आमे पुणी केबे देखा हबा प्लीज वेट करिया पे कहिची। ओके जेन को दिया ना 1 सेकेंड श्वेता कथा हबो। ओ हाँ श्वेता କ'ଣ ହେଇଛି ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? मुंड टिके बिंधुची गला बेला को डेरी हिजिबो। ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ମୁଁ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରୁଛି। अरे आमे सेठी कथा हेई परिबानी मु संध्या बेले कॉफी बार रे देखा करिबी ओके ओके श्वेता थैंक यू। हाँ थैंक्स। कौन हिची तमर मुह काई सुखी जाईची? जीवा पाई रेडी अछि काहे के जणी बहुत डर लागुची ए भूल कथा को भाबिबाको। गोटे 6 फुट मनुष्यर शरीर आगे गोटे स्त्रीर लंबा दुनिया पड़ी। गोटे स्त्री ता चरित्र विषय जेतिकी भावे सेतिकी पुरुष भावे नहीं। गोटे स्त्री जदि करिबो ताहले भूल जदि 2 जण जाक मिसिकी भूल करिवे ताहले केवल पुरुष को काहे निर्दोष कुहाजिबो। जदि सीए ठीक ताहले 2 जण जाक ठीक। सी सब किछि मु जानिनी एइटा तो जानिबा पई काहे चाहुनु प्रिया। सत्य कहबाको गले गोटे बाहाघर परे गोटे स्त्री पुरुष माने ता स्वामी को सत भल पाइबा देई थाए किंतु ता पूर्व परिस्थिति ताको बहुत किछि करि थाए। हाथठू चली जावा सबुठू सुंदरता होची ता परिवार हाथरू जेमती न चली जीवो सेटा होची गोटे बलिदान आ सेतिकी ता हमें करूछु। प्रिया आज पर्यंत तम ऊपर कि हाथ देइछि आई मीन मो देहरे प्रथमे हाथ देइथिला गोटे बुढ़ा लोक आ सीए भी गोटे बैंक रो सीनियर मैनेजर
କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେପ୍ ଥିଲା ବା ମୁଁ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ଆଜି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ବାପାଙ୍କ ମରିବାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଲୋନ୍ର ପେପର ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ସେଦିନ ମୋ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବି ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର ବୋଲି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୋକା ଖାଇ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବ ଏ କଥା ଆମକୁ ହଟେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସେ ପୁରୁଷ କେବେ ବି ତା ଉପରେ ଦୟା ଦେଖେଇବନି। ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣି ବି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେବେ ବି ଶିକ୍ଷା ପାଉନି। ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏତେ କାନ୍ଦିବ। ମୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତୋର କିଛି ସେଇଟା ମା ଶ୍ଵେତା ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଦଉଛି। ଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜେନ୍ ଚାଲିଯାଅ, ତମକୁ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାର ଅଛି ନା? କାହିଁ ଏମିତି ଓଦା ହେଇ ଆସିଛ? କ'ଣ ହେଲା? ଜୟସ ଦେଖାଇଲେ? ମୋ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା ଦରକାର। ତମେ ତାକୁ ଚାହୁଁନ ନା? ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ସେଇଟା ତ ପ୍ରିୟା ଅସୁବିଧା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଏମିତି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ସାରା ରହିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବି ଏକଥା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ତ କେବଳ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପୁରୁଣା କଥା ନ ଭୁଲି ଆଉ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁନୁ ସେଇଟା ବି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ତୁ ହିଁ କହିଥିଲୁ ନା ଶ୍ଵେତା, ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। କାହିଁକି କାଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାବିବେ ପୁଅମାନେ ନୁହେଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦି ଜଣ ଗୋଟିଏ ନା? ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରୁ, ଭୁଲଟା ଭୁଲ। ଯେମିତି ନଈର ପାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ, ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନ ବି ଆଧାରିତ। କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ କାମର କଥା ଆସିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତାର କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁ। ପ୍ରିୟା, ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ହେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଫେରି ପାଇବା। ତତେ ଯିବାର ନାହିଁ କି?
डॉक्टर संगे मु कथा हेबी मु जाउची मु काहेकि एमती करूची कि मो ऊपर बहुत लोकंकर दायित्व अछि सेई लोकंक पई मते जीवाको ही पड़िबो। स्त्री लोक गोटे काच परी हेई थाए आ देखिबा को सुंदर जदि भांगी जाए ए सुंदर चेहरा काच नुहे लुहा। गाड़ी आसीगला प्रिया प्रिया मनु एई रातिरे जहाँ पचारिब उत्तर किछि मिलिबନି। डॉक्टर वेलकम यंग मैन। से आसीगला? यस यस मु अपेक्षा करथिली। से प्रथम थर आछि किछि जानिनी ताको टी कोऑपरेट करिवे। ए एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मु अमनीष नुहे मनीष मोर सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन दरकार नहीं खाली बस अफेक्शन। किसी दिन पई मोर गोटे सांग दरकार बिना कष्ट रे बिना स्वार्थ रे मोर गोटे भल बंधु दरकार जेतेबेले चाहिबा आम उड़ी जिबा। मानो तमे ड्रिंक्स नबो? नो थैंक्स। तम इच्छा। हाँ मानो पैसा मोर नुआ जीवन आरंभ करिया पई मो पाखरे एतिक पैसा अछि। जेतेबेले मो मार डेथ हैला मो माँ बापार मारपीट हबार जीवन
मते एकला छाड़िकी सहर को चलीगला मो स्त्री आउ मो झील देख देख मो बाप फल फल देख मोर सबु छड़े नहीं हसुची देख से मला परे मु ताकू एठी काहेकि रखिछि जानिचु मो जीवन को देखैबा पाई तमे जानिचो ए संसार गोटे स्टुपिड बास्टर्ड टू सी मी ग्रो टू सी मी हैप्पी टू सी मी फ्लरिश देखो देखो केमती आसंती तू जा मोटू छड़े नहीं छु देख कौन कौन आसुची स्टुपिड बास्टर्ड अच्छा मनु तमे जानिच ना मोर एकुटिया जीवन आ बिना निदर राति बास एतिकी रही जाइछि मो जीवन रे मु गोटे पागल किंतु मु 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 जानि नहीं मु कहा सहित पागलामी करुछि मोर से सब फेरिबा को चाहे आई वांट बैक या एवरीथिंग फॉर ए फ्यू डेज ओके डाकी दियो आसिया पे कुह ताकू जल्दी एबे एई मुहूर्तरे प्रिया मते जमा विश्वास नथिला तू आसीबो बोली जीवनटा गोटे अंकाबंका रास्ता जीवन रो किछि इन्सिडेंट भल पाइबार रास्ता खोली दे से कथा छाड़ी दियो तू जदि भूल करी भाबिबू प्रथमे तो घर कथा और परिवार कथा भाब तेबे आमे करुथुवा काम आमको बहुत भल लगे तू मते धोखाबाज भावुथु ना ठीक कथा ना मो निजर कमजोर पाई मते आज एसबू काम करने को पड़ुछि एटा भूल काम मु 100 थर भावी से समय रे मोर हृदय भितर से मनुष्यटा को मु बहुत बार देखे अच्छा तमे चलो केते सुंदर तमे यू आर माय मदर माँ ए माँ मो माँ जड़े जड़े देवी थिले मते कोले बसई सब बेले गीत शुणाउथिले से मते बहुत भल पाउथिले माँ 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 मो माँ आस 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 माँ मो सांगरे आस आस केते दिन हेलानी मो माँ को मु देखि नथिली आस माम आस आई लव यू माम
ଆସ ଆସ ମା ବସ ଏଇଠି ବସ ମା ମତେ ଗୋଟେ ପପି ଦିଅ ମା 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 ମୁଁ ତ କୋଳରେ ଶୋଇବି ମା ମୁଁ ତ କୋଳରେ ଟିକେ ଶୋଇବି ମୁଁ ତ କୋଳରେ ଟିକେ ଶୋଇବି ଓହ भीतर रूम रे तम पाई गोटे ड्रेस आनी रखी पिंधिकी आस My God, Melorica. Melorica. The beautiful dancer. Melorica. Melorica, my lover. You are my Melorica. मो मेलोडिकार रियल लवर मो ता पाखरे रहिला बेले बहुत बहुत खुशी होउथली और शी इज माय लव एवरीथिंग डू यू नो माय लव तुमर जन्म स्विट्जरलैंड रे एनएस मोर विलेज तू मरी गलु ना 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 तू आत्महत्या कलु काहे की आत्महत्या कलु तू हाथ काटी देलु काहे की मेलोडिका काहे की तू आत्महत्या कलु काहे की तू आत्महत्या कलु काहे की तू सुसाइड कलु कुह कुह मते कौन कारण थिला तू सुसाइड कलु कह कह मते कह मेलोडिका मते कुह ता कारण कौन माय लव मु जानिबा को चाहूची कुह कुह कौन तार कारण मते कुह तुमर ए पागलामी कौन आज मु ता पई मैरोनिका मु स्विट्जरलैंड रे जन्म नहीं बरफ वर्षारे गोटे घरे मृत्यु हो गला ना ना सुइसाइड करिबार थिला से भी हाथ काटिकी रक्त बाहरी बाहरी पूरा बाहरी से डॉक्टर पागलामी तम पाखु आसीगला बोधे आउ न तो कौन एबे मो डॉक्टर चित्र करिथिबा गोटे चलंता कंढेई केबे स्त्री भली केबे माँ भली केबे भौणी भली एमिति बहुत किछि तार किछि हजि जाइथिबा संपर्कर गोटे गोटे चरित्र केबे 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 मते एमती लागे कि मते निजे भी जणा जाएनी कि मु किए तमर ए अवस्था लगी मु दाई ना ठीक ना प्रिया मु जानी शुणिकी ये सब करिनी मु तते जीवन देछि जीवनटा गोटे संघर्षमय रास्ता संपर्क केतेबेले भल पाइबारे बदली जाए हाँ से सब छाड़ी दियो मोर बहुत लॉस होछि सत्य मते दूरे देछि से मते देखियो को भी चाहूनी
आउ दुईटा कमिटमेंट बाकी अच्छी सेटा स्वतः ही करि परिबो। सब छाड़ी देइथिबो हेइ थाई पारे सब छाड़ी भल जीवन बंचिबाकू चाहूची। हठात एमती हेइ परिबोनी। सी ता भूल को बुझीबाकू लागिछि नहाले से काहे केमती बदली जाई थांता। तू चिंता करना से काम पे आउ के भी आसी जाई पारे। से निश्चिंत आसीबो किंतु मते एबे सत्य दरकार किछि दिन पई। ताको छाड़ी दे मनु से नुआ संसार करबाकू चाहूची। मु काहाको खोजियाको जाइनी मु काहाको कंप्लेन भी करिनी। जी मते चाहूला सी मते खोजी खोजी आसी पहुंची। सी जो अवस्था रे आसीथिला ताको मु मो मुंड उपरे बसई देछि। बहुत सारा पैसा देछि ताको नुआ जीवन देछि। ठीक अछि मु भी बहुत कमेछि किंतु ता पई मु बहुत परिश्रम करिछि। मु हेउछि झियो मानकर दलाल केवल एतिकी मो पई बंचिछि। आमे कांथ उपरे चढ़ी बिलेई परिका केतेबेले भी मु तले पड़ी जाई पारे। सेमनी जदि हेबार नाही ताहले मते सत्य को मिलिबा दरकार। तते जणा अछि से कोठी अछि। मु ता सहित कथा होची तू एबे जा। हाँ ताकू जाई कहि दे डरी डरी लुचि लुचि रहिबा दरकार नहीं। से भी कमिटमेंट रखिबा दरकार। श्वेता एबे देह भल अछि। मनु आसीथिला कौन कहिला? सांगे सांग पळेला। मते देखा करबाक आसिलानी। जेते डरिले भी से पुराना कथा केबे भी पछ छाड़ुनी। मो माँ को कहीदेवी ए बाहाघर हेई परिबनी। एबे जाई कहिबार अछि कि घर लोकंक कथा भाबिचु जदि ए बाहाघर न हब तो घर लोकंक मन बहुत कष्ट हब। बाहाघर करी एते असुविधा करिबा पूर्वरु याकू एठी ही रोकिबाकू पड़िबो। भूल करूछु बोले जदि मु भाबी देबी ताको जेते भी सुंदर करबाकू चाहिबी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। मो भूल मोर बहुत बड़ भूल। मन हो कि शरीर हो दुनियार सबू लोक गोटे पटे सबु बेले भूल करि थांती। एइटा होछि जीवन सबुठारु बड़ भूल। एभलिया बहुत उदाहरण दे पारिबी। तमर किछि हेई नै सेइटा ही भाब। तमर किछि भी हेई नै सेइटा ही भाब तमे। सबु गुडा गोटा डब्बारे पुरे घोड़े की रखि दियो। स्वप्न स्वप्न होछि वैवाहिक जीवन सबुठु खुशी जीवन। केमिति मु केमिति खुशी ही रही परिबी। जस्टिस अरेंज मैरेज सेठी सरी जाए तापरे अजना लोक दुई जन बाघर प्रथम राति रे एक ही जाती। ता पूर्व तो कई क्या चिन्ह नथिले। अरे केही भी प्रथम राति रे निज देह देईदबा को साहस करिवो कि कुह। जदि खोली देला भी एठी 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 छाड़पत्र बेसी हब। किछि लोक झियो मानक पछरे पड़ती किंतु तांको स्त्री भले रहिबो सेटा से माने भाबंती। से माने को झियो सहित बजा करि परिबे। ये गोटे विश्वास ये गोटे छोटिया विश्वास भीतर ही बंधा आइछि। एटा ठीक से बुझी नियो। तमे भी एमती करि पारो। तमे भी काहे नु हैं। तुमको जदि भल जीवन मिलुची चली जाओ। तुमको सबू किछि मिली जीवो जेमिति कि ये। श्वेता तो मनु सह झगड़ा लागिबुनी। भल से ताको बुझेबाकू चेष्टा करिवो। जहाँ भी किछि हेछि सब भूली जाऊ नुआ लाइफ आरंभ कर। तुमे भी सेया चाहूछ ना। मु भी तो सेया चाहूची भौणी किंतु तांको चेहरा भी मते डर लागुची। से मोर बहुत भल सांग थिला मते बहुत साहाय्य भी करिची किंतु एबे मते ताको डर लागुची। जदि मु दूर को चली जीवी जना नहीं से केमिति रिएक्ट करिवो। तू एमिति काहे कि भाबुछु किछि भल भाबुनो।
तू ही मोर शक्ति सबुबले मो सांगरे तू रहिबु ना ना तो सांगरे रहिबिनी बाहाघर रे भी आसबिनी आम लाइफ पाई सेटा ही भलो कौन पे तू मत आभोड करचु तो मनर जदि कौन अच्छी मत कहीदे मनु 2 दिन परे मोर बाहाघर हाँ करनी तते भरसा कर जो मु काम करची ताहार कौन हबो कम से कम तो आज गोटे दिन आस सबुदिन परी सुंदर भावरे प्लीज जमा जिद्दी करनी केवल ए शरीर नुहे मो मनटा को भी मु बदलिबा पई चाहूची एमती कले केमती हबो हठात तो तुम एमती करि परिबनी ना मनु प्लीज ताको जबरदस्ती करनी तू तो एटा बहुत आराम रे कहदेलु किंतु एटा मो जीवन कथा सोता राति रे आसी जाओ केवल गोटे राति पई आसी जाओ तापरे जेमिति हेले भी तम घरे नहीं तमु छाड़ दी आसीबी कौन कौन कहिलु तू काली परे मु आउ कहार स्त्री ताको धोखा देई काई रही गलु हाँ जीवन में जते पाप करिछु केते पतिव्रता भी हे रही परिबु हाँ श्वेता तू गोटे खराब झियो तो पाई मोर केते लॉस हबो तू जानिछु ए धर मते जदि तू बिक्री करी दबु ताले ताठू अधिका पैसा तते मिलिबो गाड़ी चलाओ ए आज तो जल्दी पळे आस बैंक रे ऑडिट चलुची जल्दी आसिया ପାଇଁ चेष्टा करिवि मते मार्केट नबा कहिथिलो भूली गलो की मु नहीं कि जीवी ना जमा भूले नहीं ताकू हाँ आपण करंतु दीदी आपणक झियो ना
ସେ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଲା ପଚାରିନା? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଆସିବାକୁ ସେ ଜିଦି କରୁଥିଲା। ଆରେ ଏଠି ରହି ସେ କ'ଣ କରିବ? ସାର୍ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଅପା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି ତ, ମୁଁ କହୁନି ଏ ଦୁନିଆ କହୁଛି। ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ବସ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟନାଶ, ତା ଜୀବନ ତ ଗଲା, ଏବେ ତା ଭଉଣୀର ଜୀବନ। ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତମକୁ କେବେ ପଇସା ଦରକାର ହବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ହବ ତ କାହା ହାତରେ ପଠେଇଦେବି। ମୋ ଝିଅ ଆରେ ରବି, ସେଇଟାକୁ ତଳକୁ ପକା ନା। ଟୋକାଟା ମତେ ଡରେଇ ଦେଲା ରେ। ଏ ରବି, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମତେ ଏତେ ଡରୁଛି? ଏବେ ତ ଆସିଲୁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁ ଯାଉଛୁ? କେମିତି ଅଛ ତମେ? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହବନି। ସେଠି ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ସହରକୁ ଯିବି ବୋଲି। ଏଠି କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆଉ ସହରକୁ ଗଲେ କାମ ମିଳିବ? ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାକୁ କାମ ମିଳିବ ନା? ରବି, ତତେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର କି? ତୁମ ନୂଆ ନମ୍ବର ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ କଲ୍ କରିବି। ଜମା ଡରନି, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସି କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ତମ ଘରେ ବି କାମ କରିବି। ରବି ପ୍ଲିଜ୍, ଏମିତି କିଛି କୁହନି। इट्स ओके। से टाइलर साम्पल दरकार। ओके सर, दଉଛି। हाय मनु, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपन को टाइगर क्लब रो प्रेसिडेंट कर दिया जाइछि। ओ ठीक अछि। सब खुशी पछरे गोटे परिश्रम अछि। भलरे बंचिबा पई मझरे मझरे किछि खराब काम करिया पड़ता है। मो जीवन में मु जहाँ करिकी देखैछि, एबे मु बहुत खुशी अछि। जीवन मो सफलता पई मो स्त्री मो पाखे अछि।
ଏଇଟା ନିଅ। ହଁ ମୁଁ କହିବା ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ଆନା ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗୋଟାଏ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି କାଲକାଟାରେ ଅଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କାମ କରୁଥିଲା ନା, ଦିନକୁ 3 ଟାଇମ୍ ଆମରି ଘରେ ଖାଉଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ହାତର ରୁଟି ଆକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଲଜରେ ରୁମ୍ ନେବ କହୁଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସି। ତମେ ଟିକେ ଚା ନେଇ ଆସ। ବ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଅଳିଆ କାମ ଚାଲିଛି? ସିଏ ତ ଚାଲିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ରହୁଛି। ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିବୁନି, ପୁରା ସେମିତି ଅଛୁ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କଲ ଶ୍ଵେତା? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ନା। ସରି। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଲୁଙ୍ଗି ନେଇ ଆସ, ଯାଅ। ସେ ଗ୍ଲାସଟା ଦେଲୁ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ। ଶ୍ଵେତା ବ ଭାଇ। ଜୈନ, ସମୟ ମିଳିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଶିରିଡ଼ି ଯିବା। ହଁ ସମୟ ଆସୁ ଦେଖିବା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ। ଓ ସେଇଟା ତ ସତ କଥା। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତମେ ବି ବସ। ନେ ସାମ୍ବଟି ନେ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆ ପାଇଁ ଟିକେ ପିଇବା ପାଣି ନେଇ ଆସ। ବସ। ତମର ସେ ପୁରୁଣା ଆଦତ ଜମା ଯାଏନି ନା? କ'ଣ କହୁଛ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳେଇଲୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ତୁ ମୋ ମା ସହିତ ଦେଖା ନ କରି ଜମା ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ମାଆକୁ ନେଇକି ଆଉଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଫେରିଲା ବେଳେ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବି। ସେତେବେଳେ ମା ବି ଘରେ ଥିବେ। ତୋ ଉପରେ ଜମା ଭରସା ନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ବେ ଆସି ଦେଖ। ଶ୍ଵେତା ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ, ନହେଲେ ପଳେଇବ। ଆସୁଛି। ତୁ କେବେ ଭାବିନଥିବୁ ନା ଜୟନ୍ତ ମୋତେ ଏଇଠିକୁ ଆଣିବ ବୋଲି? ଭାବିନଥିଲୁ ନା? ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ କେବେ ବି କହିବିନି। ତମେ ଏଠୁ ଯିବ? ଏଥିରେ ଟେନସନ୍ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି?
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ କେବେ ବି କିଛି କହିବିନି, ହବ ବୋଲି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଜୀବନ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିସାବ ଅଛି। କ'ଣ ହିସାବ? ହିସାବ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌକା ୱେଷ୍ଟ ଜମା କରନା। ଏ ସୁଯୋଗ ଥରେ ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିପାରିବନି। ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି ବି କିଛି ବାଟ ଅଛି। ଆରେ ବା, ଏ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କି? ସେ କଥା ନୁହଁ ମା। ଆସ। ସୋନୁ ଝିଅ, ଏ ସବୁ ତୁମେ ଠିକ୍ କରୁନ। ଆଉ ବାହାଘରକୁ କାହିଁ ଆସିଲନି? ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲନି? ମା ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ଆ ସ୍ତ୍ରୀର ସେକେଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି ହେଲାଣି, ସିଏ ପୁଣି ଝିଅ। ଇଏ ତ ଭଲ କଥା ନା। ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପୁଅ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ? ତୁମେ ଏଇଠି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ତୁମେ ଯାଇକି ଫୋନ୍ କର, ମୋତେ ଛୁଟି ଦରକାର, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତୁମେ ଏଇଠି ବସ। ଚାଲ ଭାଇ। କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଆସ। ଶ୍ଵେତା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଶ୍ଵେତା, ହଁ ପୁରୁଣା କଥା ଭାବି କାନ୍ଦିବା କଥା ନୁହଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଖୁସି ଅନେକ ଆସିବ, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ତମେ କିଛି କୁହନି, ଚାଲ ଚାଲ ଶୋଇବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବବିତା ବାହାଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କ'ଣ କହୁଛ? ଚାଲ। ଆପଣ କିଏ? ତୁମେ କିଏ? ମା, କିଏ ସେ ମା? ଏଇ ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ? ଡକ୍ଟର। ଇଏ କିଏ? ଇଏ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ଯେ।
ये मोर पेशेंट। तुमको केते थर कहलेनी घर को पेशेंट डाकिबनी इडियट। तमे हॉस्पिटल को चल जाओ। कम टू माय हॉस्पिटल। सर वो प्रिया। सर प्रिया। प्रिया सर। मो की मो सर मो मरियन सर। मो मेरोनिका सर। मेरोनिका हूँ। मेरोनिका सर। मेरोनिका सर। मेरोनिका सर। अरे कौन ही गला? ओह गॉड। अरे भगवान जाकिर हुसैन साहब दीटा झील सार दी जन जाक जवान झील जीवनटा गोटे लंबा रास्ता ए परिचय गोटाए दिनर प्रेम परिणत हो छाड़ा पड़ो। मते भी गोटे नुआ जोता दरकार। 18 वर्ष झील ऊपर निर्यातना देल मते न्याय दरकार। 18 वर्ष झील ऊपर निर्यातना देल मते न्याय दरकार। हाँ एबे आसी से फ्रस्ट्रेशन केस में आसी। हाँ सेटा निश्चय पूर्ण करी तोते गोटे काम करा पड़ो। ये पैसा वाला लोकर गोटे नंबर देलु रास्ता साइड गोटे जगह गोटे छोटिया बंगला सी भी 2000 स्क्वायर फुट घर एमतिया मौका सब बेले मिलनी ना। डेरी जदि फोन नंबर मिल पैसा नहीं लाभ कौन रे बुझिपार तो। अठारह वर्ष झील ऊपर निर्यातना देल मते न्याय दरकार।
काली दिन चलीगला आज नुआ दिन आरंभ है। प्रिया, प्रिया, सॉरी। प्रिया, प्रिया मो कथा सुनो, टिके रही जा प्रिया। फूल बरसाओ